का साल होगा। अलीमा खान साहिबा, इमरान खान ने कहा कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल होगा, तो खान साहब इतने पुरुमीद हैं 2025 को लेकर? देखिए 2025 तो दो दिनों में आ रहा है। हाँ। और 2025 में क्या होगा? 2025 में ये होगा कि इमरान खान के सारे केसेस, ये वाले जो केसेस चल रहे हैं, ये तो ख़त्म हो जाएंगे हाई कोर्ट में जाकर। पीछे जो रह जाते हैं, आप मुझे बताएं, जो ये हमारे जिनको सज़ा मिली है मिलिट्री कोर्ट्स में 10-10 साल की, 8-8 साल, 2-2 साल की सज़ा मिली है, अब उनके भी केसेस चलेंगे हाई कोर्ट के अंदर, तो वो भी नहीं वहाँ पे चल सकते क्योंकि उनके पास प्रूफ तो कोई है नहीं। तो अब इंशाल्लाह हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के बच्चों के ट्रायल्स और जो हमारे जो लोग हैं वहाँ पे, वो उनके भी ट्रायल्स चलेंगे। इमरान खान के भी ट्रायल ले जाएं हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ पे आपने 1.5 साल इमरान खान को रख लिया, वो अपने अब हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस जाएंगे उनका भी सामना कर लेंगे। तो ये जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ दे दें और अपनी साख बचा लें, क्योंकि अब बहुत हो गया। पाकिस्तान किसके पास जाएगा जब हमने इंसाफ लेना होगा? अगर इन लोगों के साथ ये हो रहा है, हम लोगों के साथ, हमारे साथ क्या होगा? हाँ, अलीमा खान साहिबा भी आप इमरान खान साहब से, अपने भाई से मिलकर आ रही हैं। 1.5 साल पहले जो इमरान खान था और आज का इमरान खान है, क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं आप? देखिए, हमने तो जब बचपन से देखा है इमरान खान वही है ना, तब भी वही थे, अब भी वही हैं। लेकिन जितने मजबूत इमरान खान खड़े हैं ना, उन्होंने आज जो मिलिट्री जेल में है, मेरी बहन उधर चली गई है, मैं उनको उन्होंने कहा कि इनको जाके बताओ जो मिलिट्री जेल में हमारे लोग आए हैं कि आप मुजाहिद हैं, आप ये जिन चीज़ों के लिए आपको सज़ा दी गई है, आप लोगों ने इतना इनका जो अब तक जो सामना किया है, और आप मजबूत खड़े रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका ये, अल्लाह ताला भी पहचानेगा और हम भी पहचान रहे हैं कि आपने बहुत बड़े मकसद के लिए अपनी ये कुर्बानी दी है, जिस पे वो साइन करके, जैसे बाकी लोग बाहर भाग जाते हैं और फ़ौरन साइन करके भागे थे, इन्होंने वो नहीं किया। और खान साहब क्या अडियाला जेल से ही निकलेंगे? हाउस अरेस्ट के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो इस हवाले से खान साहब का क्या कहना है? उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया कि मैं किसी हाउस अरेस्ट में नहीं जा रहा, मैं कहीं केपी में ना मुझे कोई शिफ्ट करेगा, ना ही पता नहीं कोई नथिया गली भी कह रहा है। उन्होंने कहा सीधी सी बात है, मैं अपने केसेस का सामना करके यहाँ से निकलूँगा, मैं कोई डील नहीं कर क्या रहा। अडियाला से वो विक्ट्री का निशान लगा कर वहाँ से निकलेंगे यहाँ से? मेरे ख्याल में मुक्का बना के निकलेंगे, क्योंकि हाँ। इस वक्त तो हम अपनी आज़ादी की जंग हमारी चल रही है, तो इसलिए इमरान खान जब निकलेंगे, देखिए जिन्होंने इंशाल्लाह जब 1.5 साल का सामना कर लिया है, हम सारों, आपने भी और हमने भी यहाँ 1.5 साल अडियाला में उनका साथ दिया है, अगर वो इतने मजबूत खड़े हैं तो इसलिए हम भी मजबूत खड़े हैं। और इंशाल्लाह वो जहाँ वो, यही तो ये जान के जो लगे हुए कि डील होने आप बताएं, 1.5 साल पहले तो कहते डील की बात, अब डील की बात ना बोलने वालों पे सज रही है, किसी पे सज ही नहीं रही। हम भी सारे तंग आ गए, डील, अब किस चीज़ की डील जब केसेस ख़त्म हो गए? अलीमा खान साहिबा, अभी आपने कहा कि खान साहब विक्ट्री का निशान बनाने की बजाय मुक्का लहरा कर यहाँ से निकलेंगे, ये तो क्या मेरा ख्याल है, ये इमरान खान ने नहीं कहा। आपके ख्याल में तो क्या मैसेज होगा इस मौके का? क्या वो मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त हमारी आज़ादी की जंग है, पाकिस्तान की आज़ादी की जंग है, पाकिस्तान की बका की है ये जंग। हमें अपने पाकिस्तान को जोड़ के रखना है और हमने इसके लिए सबने जद्दोजहद करनी है। हमारी सिर्फ यही जंग है, अपना मुल्क के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए खड़े होने। मेरी बहन आई है, आप इनसे पूछें। मैम आखिर में ये बताइएगा, 1.5 साल का अरसा गुजर गया है, आपने भी देख लिया, सब ने देख लिया है, तो केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं, आप भी मान रही हैं, तो क्या समझती हैं कितनी नज़दीक है रिहाई? इमरान खान कब रिहाई उनकी देख रही हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सोच सकते थे कि जो अहमकाना केसेस इमरान खान पे किए हैं, बनाए इसलिए गए थे कि आप किसी को डराओगे जी 200 केसेस हैं, आप डर के मारे आप कहोगे जी नहीं मैं डील कर लेता हूँ। यही डील होती है ना कि आप मेरे केसेस ख़त्म कर दें और मैं यहाँ से रिहा हो जाऊँ। जब इमरान खान 1.5 साल बैठ गए, तो आपका ख्याल है कि वो थोड़े से महीने और अपने केसेस का सामना नहीं करेंगे? मुश्किल वक्त तो उन्होंने काट लिया जब केसेस ख़त्म हो गए हैं। कि ट्रायल कोर्ट से इनकी ज़रा किताबें देखें, लाखों पेजेस हैं जो ट्रायल कोर्ट्स में बने हैं, लाखों, पूरी गाड़ी भर कर आती है फाइलों की। तो इतनी फाइलें जब जोड़ ली हों केस के ऊपर, तो आपका ख्याल है जब हाई कोर्ट में पहले वाले केसेस गए, तो इस केसेस का इमरान खान क्या अब कहेंगे अब मेरे साथ डील कर लो? किस चीज़ की डील? वो अपना केसेस का सामना करेंगे। हाँ। जो बाकी रह गए नाव में और 26 का, उसके बाद उन्होंने कह दिया वो तो सब हम सब शामिल हैं उसमें, इन केसेस में। हज़ारों लोगों के ऊपर वो केसेस हैं, 10,000
سے 15,000 لوگ ہیں جن کے اوپر FIR ہیں، یہ تو کم سے کم جو ہے ڈائریکٹ جیلوں میں جو جا چکے ہیں، اس کے علاوہ 20-30 ہزار لوگ ہیں جن کے نام FIR میں ہیں۔ تو اس لیے سب یہ تو اب ہماری جوڈیشری کی ذمہ داری آ گئی ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کی یہ کمیشن بنی جائے۔ یہ صرف یہ جو آپ کی جو کمیٹیاں بیٹھی ہیں جو 2 تاریخ کو جنہوں نے ملنا ہے، سیدھی سی بات ہے، اس کے اوپر بات کریں کہ جوڈیشل کمیشن کس نے بننا ہے، کون سے ججز نے بیٹھنا ہے، اور کیسے انہوں نے رہا کرنا ہے جو نا حق قید میں ہیں لوگ۔ علیمہ خان صاحبہ، 2025 کو لے کر آپ اور خان صاحب پر امید ہیں کہ اچھا سال ہوگا، حقیقی آزادی کا سال ہوگا، تو خان صاحب اپنی رہائی کو لے کر جتنے پر امید ہیں تو اپنی صحت وحت کا خیال رکھ رہے ہیں، کوئی ڈولے شولے بنا رہے ہیں، کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں، عمران خان کو جب سائیکل دی گئی تھی اس کے بعد وہ ورزش کرتے ہیں وہاں پہ اپنی، وہ سائیکل سے اور باقی جو اپنی ورزش کرتے ہیں، ہاں، وہ ورزش تو صحت کے لیے ضروری ہے، اس لیے وہ ورزش کرتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں۔ آج انہوں نے پھر کہا ہے کہ میری کتابیں ختم ہو گئی ہیں اور مجھے کتابیں اور چاہیے، تو اب ہم نے ان کی کتابیں لے کر ان کو دیں گے، ایک یہ ضروری چیز ہے۔ باقی آپ کہہ رہے ہیں پر امید، دیکھیں ایک اتنا جتنا کچھ ہو گیا پاکستان میں بہت ہے، اب اس کے بعد اب ناجائز قید میں ہو تو اب تو رہا ہونا چاہیے، اور کتنا عمران خان کو رکھیں گے اور کیسے رکھیں گے؟ رچرڈ گرینل کو لے کر اس وقت بہت زیادہ ہائپ ہے، ہر طرف رچرڈ گرینل کے تذکرے ہو رہے ہیں، PTI بالخصوص اس چیز کو بہت زیادہ اٹھا رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ خان صاحب کا اس حوالے سے کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں ان کو نہیں فرق پڑتا، کہ نہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے زیادہ۔ دیکھیں جو ہم بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ اس چیز کو اٹھا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا PTI نہیں اٹھا رہی، لوگ جو پبلک ہے نا، وہ پبلک آپ سنیں کیوں اٹھا رہی ہے۔ اب پبلک کو یہ پتہ ہے کہ ایک دن ڈونلڈ لو کا ایک پیغام آیا ہے اور 1 مہینے کے اندر عمران خان کی حکومت گرا دی گئی، تو ان کا خیال ہے کہ جو ہمارے جو سرکار ہے وہ صرف وہ امریکہ سے انہی کی بات مانتی ہے۔ اس سے لوگ جو اتنے پسے ہوئے ہیں، وہ صرف اس لیے، یہ نہیں کہ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی آ کے مداخلت کرے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا پتہ ہماری جو حکومت ہے یہ صرف سنتی ہے جب صرف امریکہ بات کرتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے لوگوں کو جو خود پسے ہوئے ہیں ان کے ظلم سے، اس لیے لوگ اپنی امیدیں اس پہ رکھ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ فری عمران خان، آپ یہ صرف عمران خان کو وہ نہیں کہہ رہا، اس وقت ساری دنیا کے نوٹس میں آ گیا ہے کہ بہت حد ہو گیا، عمران خان ایک سمبل بنتا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا ہوتی ہے۔ عمران خان کی مقبولیت کو دیکھ کر ایز اے سسٹر کو آپ کو کیا لگتا ہے، کتنا بڑا کتنا تاریخی استقبال ایکسپیکٹ کر رہی ہیں خان صاحب کا؟ دیکھیں ہمیں تو اپنا تو پتہ ہی ہے کہ ہم ادھر ہی کھڑے ہوں گے، کیا مناظر دیکھ رہی ہیں یہاں پہ؟ آپ اور ہم تو سارا وقت ہوتے ہی ادھر ہیں، ہم تو ادھر ہی ہوں گے، تو باقی ہماری بھی خوشی ہوئے گی اور آپ کی بھی خوشی ہوئے گی کہ اگر وہ باہر آ جائیں، اور انشاءاللہ ہم اب امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں کہ اتنی عمران خان نے، انہوں نے بھی قربانی دی، جو اتنے زیادہ لوگ جیلوں میں انہوں نے قربانی دی۔ اب میرے بھانجے کو، نورین نیازی کے بیٹے کو 10 سال کی قید ہو گئی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہمارا ٹائم، چاہے عمران خان جب باہر بھی آتے ہیں، ہمارا وقت تو اب کورٹ میں گزرے گا۔ ان کو دیکھیں، کبھی ایک جیل میں جاتی ہیں، کبھی دوسرے جیل میں جاتی ہیں، اور ہم سارے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کو صبر سکھا دیا، اور آپ ان سے اب پوچھیں کہ یہ مل کر